Halo semua, sebelum saya listkan semua budget monitor 27 inci yang saya mau rekomen nih, secara ringkas saya mau cakap sedikit tentang monitor-monitor nih. Kalau budget monitor jangan expect performance dia macam gaming monitor yang harga 3 to 5,000 dan ke atas tuh. Budget 27 inci monitor yang saya mau rekomen nih, salah satu daripada list nih saya currently sendiri pakai. Monitor yang saya pakai sekarang adalah nih BenQ GL2760H 27 inci monitor. Spek dia 27 inci Full HD 1080p dengan HDMI connection 60Hz dan TN panel. Dengan harga yang saya bayar, saya puas hati dengan quality dan performance monitor yang saya dapat. Cuma ciri-ciri macam height adjustment saja tidak. Screen position saja boleh. Pakai gaming oke, tidak masalah. TN panel sesuai pakai gaming. Option untuk penggunaan macam game mode, photo mode dan sebagainya pun ada. Video editing pun oke, walaupun calibration color dia tidaklah setanding IPS panel. Saya tahu IPS atau VA panel adalah lebih baik daripada TN panel sebab banyak variasi. Kebanyakan gaming monitor yang mahal-mahal tuh pakai variasi IPS panel. Tapi kena ingat, setiap jenis panel tuh ada kelebihan dan kekurangan dia. TN panel adalah panel yang paling murah dan yang paling common dalam monitor. Itu sebab banyak kena pakai dalam monitor sampai sekarang dan biasanya budget monitor pakai TN panel. Kalau kita nampak gaming monitor keluaran terbaru yang pakai TN panel tuh, itu sebab dorang mau bagi harga monitor tuh murah sedikit. Kenapa TN panel masih dipakai sampai sekarang? Sebab bukan saja murah tapi juga famous di kalangan gamers sebab TN panel boleh handle refresh rate yang tinggi, response time, latency dan lag pun lebih rendah daripada panel lain. Alright, ini adalah list budget 27 inci monitor yang saya mau rekomen yang mempunyai spek yang lebih kurang sama dan lebih tinggi serta lebih baru daripada monitor yang saya pakai. Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me, drifting to places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way we used to be. Let me go. All that we had, I'm rolling like water in the sea. The memories crashing into me, so close to the edge of something so worth it. You had the world right at your feet, and almost is all we'll ever be. Oke, jangan lupa link untuk semua monitor yang saya rekomen nih ada di bawah. Dan setengah daripada monitor nih ada yang pakai IPS dan VA panel. Saya rasa selepas raya beberapa daripada monitor nih harga dia akan balik kepada asal dan lebih mahal. Terutama yang pakai IPS dan VA panel tuh. Alright, ada soalan boleh tanya dan komen di bawah. Oke, itu saja. Kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.